Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari yang penuh berkah ini ya, kita akan sama-sama belajar ya tentang suatu hadis yang agung dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang mencakup ya pelajaran yang besar ya. Barang siapa yang diberi taufik dari Allah Subhanahu wa taala ya untuk memahami kandungan dari hadis ini, maka dia akan mendapatkan kebaikan yang banyak. Yang dalam hadis ini menyebutkan hal-hal yang barang siapa melakukannya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam akan menjamin surga baginya. لغة الضمان في زماننا هذا لها قيمة كبيرة عند الناس. إذا قيل لهم هذه البضاعة مضمونة فإن الناس يقبلون عليها أكثر من غيرها، وإذا كانت الجهة التي تعطي الضمان جهة موثوقة فالإقبال أيضا يزداد، وإذا كانت الأشياء التي ينال بها الضمان أمور يسيرة الأمر أيضا يزداد. فكيف والضامن الرسول عليه الصلاة والسلام، والمضمون دخول الجنة، والأمور التي ينال بها الضمان أمور يسيرة جدا على من يسرها الله سبحانه وتعالى عليه. Rasulullah SAW menjamin, dan bahasa jaminan atau garansi ya, kalau sekaranglah bahasa yang sangat menarik ya. Kalau seorang membeli barang ternyata barang tersebut ditulis ada garansinya, ada jaminannya, maka orang akan semangat membeli barang tersebut. Kalau pabrik yang menjualnya kemudian menulis ada garansi, ada jaminan, maka ini membuat orang semangat untuk membeli barang-barang tersebut. Apalagi ternyata untuk memenuhi persyaratan jaminan tersebut ternyata mudah, tidak susah. Dan dalam hal ini, dalam hadis ini Rasulullah SAW menjamin ya, yang menjamin adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian jaminannya adalah dukhulul jannah, masuk surga. Adapun perkara-perkara yang harus dipenuhi supaya bisa mendapat jaminan tersebut juga ternyata mudah. Maka tentu perkara ini sangat menarik. Penjaminnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jaminannya adalah masuk surga, dan hal-hal yang dipenuhi agar bisa mendapatkan jaminan tersebut juga mudah untuk dilakukan. Qala salawatullahi wassalamu alaihi idmanu li sittan min anfusikum admanu lakum al-jannah اصدقوا إذا حدثتم وأوفوا إذا وعدتم وأدوا إذا اؤتمنتم واحفظوا فروجكم وغضوا أبصاركم وكفوا أيديكم. حديث صحيح ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. Rasulullah SAW bersabda ya, idmanu li sittan min anfusikum ya, kalian jamin bagiku 6 perkara dari diri kalian, atman lakumul jannah, maka aku akan jamin bagi kalian masuk surga. Rasulullah SAW menyuruh kita untuk melakukan 6 perkara yang ini syarat agar bisa masuk surga. Yang pertama kata Nabi SAW, usduku idza haddatstum, hendaknya kalian jujur jika kalian berbicara. Wa aufu, dan kalian hendaknya menunaikan janji kalian idza wa'adtum, jika kalian berjanji. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, addu idza tumintum, maka tunaikanlah amanah jika kalian diberi amanah oleh orang lain. Kemudian yang keempat apa habis? Ihfadhu furujakum, jagalah kemaluan kalian. Kemudian yang keenam, ghuddu absarakum, tundukkanlah pandangan kalian. Yang kelima, kemudian yang keenam, kufu aidiyakum, jagalah tangan-tangan kalian, jangan mengganggu orang lain. Inilah 6 perkara yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini. Ta'ammal qawluhu idmanu li sittan min anfusikum admanu lakum al-jannah. Dhaman bi dhaman wa 'ahdun bi wafa. فهذا يفيدنا ما دل عليه
قول الله سبحانه وتعالى ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجزى به. لا بد من عمل، لا بد من تقديم لله سبحانه وتعالى، سواء في باب فعل الطاعات التي أمرنا بفعلها أو في باب ترك المنهيات، والحديث يجمع هذا وهذا. فالصدق مأمور به، والوفاء مأمور به، والأمانة مأمور به. وبالمقابل أضداد ذلك منهي عنها، منهي عن الكذب، منهي عن الخيانة، منهي عن الغدر، منهي عن النظر المحرم، منهي عن الزنا، منهي عن الاعتداء بالأيدي. فدين الله سبحانه وتعالى أوامر ونواهي. فهذه الأمور التي أمر عليه الصلاة والسلام بفعلها يتضمن هذا الأمر النهي عن أضدادها. Perhatikan di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan jaminan dengan jaminan. Ya, barang siapa yang menjamin melakukan 6 perkara, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjamin surga. Dan ini mengingatkan kita dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Laisa bi amaniyukum wala amani ahlil kitab, may ya'mal su'an yujza bihi." Ya, bukan berdasarkan angan-angan kalian dan juga dengan angan-angan ahlul kitab, barang siapa yang melakukan keburukan akan dibalas. Artinya ayat ini mengisyaratkan bahwasanya untuk masuk surga harus ada amalan, harus ada amalan yang dilakukan. Ya, amalan tersebut bisa 2 model, yaitu mengerjakan perintah-perintah dan meninggalkan larangan-larangan. Ya, fi'il ma'murat wa tarkul manhiyat. Nah, dalam hadis ini, ya, Nabi SAW mengajarkan kepada kita masuk surga butuh dengan amalan. Dan Rasulullah SAW menyebutkan 6 perkara yang di situ menggabungkan antara melakukan ketaatan dan meninggalkan larangan-larangan. Contoh, poin yang pertama kata Nabi SAW, jujurlah kalau berbicara. Kemudian tunaikanlah ya janji kalian, tunaikanlah amanah, jagalah kemaluan, tundukkan pandangan, jangan mengganggu orang lain. Di sini menggabungkan antara perintah dan larangan. Perkataan Nabi yang pertama, jujurlah kalau berbicara, ini melazimkan jangan berdusta kalau berbicara. Kemudian perkataan Nabi SAW, ya, penuhi janji kalian, artinya jangan kalian menyelisihi janji. Kemudian perkataan Nabi SAW, tunaikan amanah, itu Rasulullah SAW melarang ghadar, pengkhianatan. Rasulullah SAW mengatakan, tundukkan pandangan, artinya jangan mengumbar pandangan kalian, dan seterusnya. Jadi dalam hadis ini Rasulullah SAW mengajarkan kita bahwasanya ingin masuk surga harus beramal. Di antara amalan tersebut adalah mengerjakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala wa tarkul manhiyat, dan meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. قوله عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث اضمنوا لي 6، هكذا ذكر العدد أولا إجمالا ثم ذكره مفصلا. هذه الطريقة تكثر في أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، وهي من كمال نصحه، لأن إذا حفظت الحديث 6 ثم عددتها بيدك فلم تذكر إلا 5، تعرف أنه بقي عليك 1 تبحث عنه. فهذا في معاونة على الضبط، ضبط العلم. ولهذا يكثر في أحاديث النبي ذكر 3 و4 و5 و6 وهكذا. وهذه الطريقة لها أصل في القرآن، هذه الطريقة لها أصل في القرآن في سورة النور. قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم 3 مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء. فذكر أول العدد ثم ذكر بعد ذلك التفصيل، ثم قال بعدها 3 عورات. فذكر العدد هذا فيه فائدة للمتلقي عظيمة جدا، لأنه يعينه على الضبط. وأيضا كأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال 6 يؤكد على العناية بها بمجموعها، لا أن يتهاون في شيء منها، لأن الضمان يتناول 6 بمجموعها كاملة، ولهذا ذكر الرقم حتى
يقبل المسلم على هذه الستة كاملة لا يتهاون في بعضها أو يقصر في بعض. نعم. Nabi SAW perhatikan dalam hadis ini, di awal Nabi SAW mengatakan idmanuli sittan, jaminkan bagiku 6 perkara. Di sini Nabi SAW sebutkan 6 ya. Kemudian setelah itu Rasulullah SAW perinci 6 perkara itu apa saja. Dan ini adalah model atau cara Nabi SAW dalam menyampaikan nasihat. Ini cara yang sempurna. Dan kita dapati dalam cara seperti ini, metode Nabi SAW seperti ini banyak dalam hadis-hadis. Kadang Nabi SAW menyebutkan 3, kadang Nabi SAW menyebutkan 4, kadang Nabi SAW sebutkan 5, kadang Nabi SAW sebutkan 6. Dan metode seperti ini, ya, ketika Nabi SAW menyebutkan 6, kemudian Rasulullah SAW perinci, maka menjadikan orang tertarik untuk mendengar 6 perkara tersebut. Kalau orang misalnya mengatakan 6 perkara, kemudian waktu dia perinci ternyata dia sebut cuma 5, maka kita tahu ini pasti ada yang kurang, ya. Ya, jadi disebutkan angka, kemudian perincian, maka ini cara yang sangat baik membuat orang perhatian terhadap perkara yang akan disebutkan. Dan ini ada dalilnya dalam Al-Qur'an, dalam surat An-Nur, kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu liyasta'dzinkumul ladzina malakat aymanukum walladzina lam yablughul huluma minkum thalatha marrat min qabli salatil fajri wa hina tad'una thiyabakum minadh-dhahirah wa min ba'di salatil isya. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman, hendaknya budak-budak kalian dan orang-orang yang belum dewasa minta izin kepada kalian 3 tempat, 3 waktu, ya. Di sini Allah sebutkan thalatha marrat, 3 kali. Allah menyebutkan angka, baru kemudian Allah perinci, yaitu sebelum salat subuh, kemudian di siang hari dan setelah salat isya. Kemudian Allah tekankan lagi thalathu auratil lakum, 3 aurat, ya. Jadi ini ada dalilnya dari Al-Quran. Dan waktu Nabi SAW sebutkan itmanuli sittan, jaminkan bagiku 6 perkara, maksudnya Nabi ingin kita melaksanakan semuanya 6 perkara tersebut. Makanya Nabi khususkan sebut 6 angka tersebut agar kita laksanakan semuanya, agar kita mendapatkan hasilnya itu masuk surga. والكلام على أفراد هذه الخصال الستة واحدا قد يطول به المقام، لكن لعل فيما ذكر كفاية وفي الإشارة غنية عن التفصيل. علينا معاشر الكرام أن نحفظ هذا الحديث وأن نحفظه أهلينا وأولادنا، وأن نحثهم على هذه الخصال الست ينشأون عليها ويتربون عليها، والجنة لهم مضمونة بإذن الله سبحانه وتعالى. أصلح الله لنا أجمعين النية والذرية والعمل، وهدانا إليه صراطا مستقيما، وغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنه غفور رحيم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Para hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, pembahasan tentang 6 perkara ini, poin satu demi poin berikutnya mungkin cukup panjang, ya. Maka kita mencukupkan apa yang telah disebutkan tadi. Semoga bisa memberi faedah kepada kita. Kita berusaha menghafalkan hadis ini, ya, dan juga kita memerintahkan agar istri kita, anak-anak kita, mereka bisa hafal hadis ini agar mereka tumbuh dan berkembang di atas pelaksanaan terhadap 6 perkara ini sehingga mereka dijamin masuk surga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian pengajian kita. Subhanakallah bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.